ڈھولا کراں بیٹھی ساری ساری میرا ڈھولا کراں بیٹھی ساری ساری میرا ڈھولا کراں بیٹھی ساری میں مکدی مکاواں میں مکدی مکاواں تو جتنی ہو میں ہاری میرا ڈھولا کراں بیٹھی ساری ساری میرا ڈھولا کراں بیٹھی ساری دی یہ گل نہیں حکیماں طبیباں دے بس دی یہ گل نہیں بس دی یہ گل نہیں حکیماں طبیباں دے بس دی یہ گل نہیں میرے مرزدہ ہو کوئی بھی حل نہیں میرے مرزدہ ہو کوئی بھی حل نہیں تو آ کے دکھا جا تو آ کے دکھا جا اے صورت پیاری ڈھولا کراں بیٹھی ساری میرا ڈھولا کراں بیٹھی ساری ساری میرا ڈھولا کراں بیٹھی ساری اکھیاں بچھا کے تکدی حراواں ڈھولا اکھیاں بچھا کے بیٹھی ہمیں دے زندگی لٹا کے آسی کڑھا تیری سوڑی سواری میرا ڈھولا کراں بیٹھی ساری میرا ڈھولا کراں بیٹھی ساری اللہ اللہ آجا آجا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرمائی کہ ما تا حدیث بیان کرے ہوئے مسعود
اگر جماعت حدیث بین کے اسماعیل زید ابراہیم وہ فرمائے کہ من تو خبر رکھ رہے ابو حیان تیمی نبی ذاتنا تیبانا کے کرنا نبی رتا رضی ہو قال كان النبي صلى الله عليه وسلم بارد يوم للناس فأتاه رجل ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرمائی کہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم راوت لے رج خلق تخارا ناستو مراغ ورتے وصلے وقال ما الإيمان ليس هو هذا شيء إيمان قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وبلقائه ورسله إن بكتبه وبكتبه وبرسله لا غير وتؤمن بالبعث حضرت رسول اکرم سنتو دی سری والا چی ایمان چی شده تپوش دا ایمان ہوکا نو اس گورا کنا یا طیفہ دا راواتل دا سلام باندے دا تراغلی ماتی بخصنا وقرا چکای مل اسلام راضی اسلام نکی جانا مل ایمان دا ایمان نکی جانا دارت اول ماتزن دعوت خبر ایمان و اسلام کے وقت دی حدیث مضمون حدیث عبارت دی کہ مل ایمان ہو مل نحقوت فرمت الایمان ان تؤمن بالله وملائکته وكتبه ورسله وبلقائه دا تقدیم و تاخیر بالواقع وتؤمن بالبعث او ایمان اور قیامت بان چپال کو جل تقدیم اعظم جل فضلنا حق دی دا ایمان یہ خبر اللہ يوبلت سفر وطن ساغت ناظر تبلیغی جماعت گردی ہوئے تخداو او دا رسول او دا یقین و دیمان خبر واؤ او چی تبخصنا وکے چی تو مومن بھی پیجانی کنا دا مومن بھی نپیجانی نتا سنگا دیمان خبری کہ خود مومن بھی نپیجان دے چی نہ پیجانی نتا مسلمان کا کافر ہے ورہ دا عالم تباکی او باول کلمه خلق کافر دی خواه این بیجانی نتا مسلمانی که نتا سنگ دعوت چاہتا ورکی او سنگ اسلام او دا ایمان او دا یقین خبری ورکی معلوم خواهد خلق تباکی کن وزی حدیث که خود بیدا سوال ورکنا قال ما الاسلام قال اسلام ان تعبد الله ولا تشرك به یعنی یہ خود سے بڑا کرے گا نا ان تعبد الله ان تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك اللہ اور اعتباد اللہ پر شنو کوا او دا اللہ پاسر شریک ہی سونا چاہیے یو شریک دے او یو واسطہ دا او وسیلہ دا وسیلہ او واسطہ دا بقرآن ثابت ہے تو چرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نوے تو دنیا کفر نولوا وابتغوا الیہ الوسیلة اللہ پاک فرمائی تاج خدا کا وسیلہ والا کبھر وسیلہ دو قسم دا یہ وسیلہ بزوات فاضلہ سردا یہ وسیلہ عبادات سردا جلالین مناسب پدیوے کے یعنی وسیلہ مراد شیء عمل صالح راخت ودا وسیلہ نول با دام زندگی عمل صالح نہ دے کچھ بشر مدات خارجش آغایا و جامعہ قول بیان کو تاریخ زواج فاضلہ مراد و عمل صالح مراد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یوجد حدیث کو آئی کہ اللهم انا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وان تغفر لي وترحمني واذا اردت بقوم فتنة
وتوفني غير مفتون ونسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يقربنا إليك سلام رالا او اعمال صالحة دا رسول الله كم دا يولي دا بل ذلك يولي شذا تتانا اي خالقتانا غولما مددت فسعاليكو يعني بمشكلان بمحاجر الانبياء وشلني ولا واشتكريني دا حديث وصل من قبل البخاري شريف ودلت دا صحيح مسلم حديث او راوي حدثه عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سرايا ورجل ناستو ابتلى علينا رجل شديد بياض الثياب جو سري راغي منتا واخكارشو شديد تكشبين جامي شديد سواد الشعر شعر بيت أنا أرسلت كده تو يختيو لا يرى عليه أثر السفر تدب عند أثر السفر معلومين دو يعني جامعين باكستاني أو يختيو بعدين قد نفرطه ولا يعرفوا منا أحد أو زمن نبل شاپي جاندو همنا داش شخصو مسافر هم معلومين دو أو زمن نبل خفنو جاندو حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم راغي راتو رسول الله صلى الله عليه وسلم مخينا استو فاستند ركبتيه إلى ركبتيه يلا قول داخل دوار زنجنا عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم وضع كفيه على فخذيه دا دوار ورغيه بقرون نباني كيف قدر ظاهر زمن يا رسول الله صلى الله عليه وسلم او يخبر بفراجيه یا بخبر بنان وان کی خود یا دوسرے کم بنان وان کی خود وقال يا محمد اخبرني عن الاسلام قال يا محمد صلى الله عليه وسلم خبرك الاسلام فقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال الاسلام شيء ان تشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ده اسلام ده تدخل من شهادته هو أشهد الله لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله تورثونه ولا شو خالي لك لا إله إلا الله ده مسلمان نبي مطلق لا إله إلا الله ذكر سواي محمد رسول الله ولا ده مسلمان نبي مدول إيمان داد إسلام داد شتا كلمة لا إله إلا الله هو أو محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ده إسلام وتقيم الصلاة أو منزنك أو منزن وده أو منزك وتؤتي الزكاة أو زكاة ورك وتصوم رمضان أو توجد ماش رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا أو حج بيت لا شريك استطعت قد لا وتوب قال صدقت ده مسافر تمنى جانبه عنده أول اشتهد قال فعجبنا له من ذلك تعجبك يسأله سألنا بذلك ويصدقه بالتصديق كي صدقه قال فأخبرني عن الإيمان أغا بيسألك أغا شخص أغا رجل كما خبرك الإيمان قال أن تؤمن بالله رسول أكرم صلى الله عليه وسلم فرمالش إيمان عرف الله وملائكته أو ملائكة زبانه وكتبه أو بطول كتاب الزبانه ورسوله بطول رسولان الزبانه واليوم الآخر أو فورز قيامت دانه وتؤمن بالقدر خيره وشره إيمان عرف أنداز الخير أو الشر يو أنداز الخير والشر ده يو فعل أو كذب الخير والشر ده دورة وهابين فنجبريان جبريا قدريا لا تاريخ نوخ خبر باقي أول بخط الجبريا وكي هو الخير خير وشر من الله تعالى مطاعد خيرون دي أو قدر دي أندازة لقول دي أو يو كسب عملك ولا خير والشر الله جل جلاله في اللوح المحفوظ كي وقلم تعمل كإداسي لكي إجلاب أندا
بجے پلانی وقت کے دا پلانے فعل ہے پخپل اختیار پخپل فخا پخپل ارادہ کئی وزب خلق و ایجاد عمل کوما دا قدر مگورا کس ہوا بندوں کا او خلق اللہ کو بدی کی جبریان کافر شو چاروشنا بندے چینشی کولے نو مخلوق مجبور محض اللہ پاک نے اتنا حضر نسبتوں کا او قدری ہم کافر شو ذکا چی دیوائی چی دا بندہ تقدیر خیر او کسب خیر و شر اخبال بانی کی ندام کافر ذکا چی بندہ تیز خالی خیر نسبت ورکا دا دورت فی کافر یو آل سنت والجماعت دی آل سنت چی دا کسبو دا عمل بدا سڑے بخبل اختیار او بخبل ارادہ بانی کئی کسب بے دے کئی ذکر اللہ پاک اختیار ورکڑے تو اللہ پاک ارادہ ورکڑے دا ارادہ دی بندنا سب کڑے ندا یو دا اللہ ارادہ دا یو دا بندے ارادہ دا اللہ ارادہ دا اللہ پاک صفت دے چونچہ ذات دا اللہ پاک قدیم دے ابھی چون ابھی چون دے یہ نسل بیمانی دے ازلی عبادی دے دارنگ صفات دا اللہ پاک قدیم دے یہ چون ابھی چون دے یہ نسل بیمانی دے بندہ حادث دے ارادہ حادث دا بندہ چون دے ارادہ چون دا بندہ مخلوق دے ارادہ مخلوق دا وہ بندہ تم اللہ پاک ارادہ ورکے دا اللہ ارادہ دا کسب دا فعل طلب ہے نا کہ خلق و ایجاد لقد دی بندہ ارادہ ارادہ دا اللہ پاک ہونا خلق شولا پرتو دے ارادہ دا اللہ پاک اغلے پا بندہ باندے تو ارادہ ورکے دا لیکن خودت دا بندہ پرتو دا صفت خودت دا اللہ پاک ہونا لیکن صورت دا بندہ پرتو دا صفت بصارت دا اللہ پاک صورت دا بندہ پرتو دا صفت بصارت دا اللہ پاک سمد بندہ دا پرتو سمد اللہ پاک ہونا دا سی کلام دا بندہ دا صفت کلام دا اللہ پاک رسول داغی پرتو بشوے دا سی نجے دا صفات ہم دا اللہ پاک صفات ارادہ دیام لئی قدرت لئی بندہ او سمع بصر کلام لئی دغس دا آتے صفات چیز اللہ پاک رسول دی خواغا قدیم پیچون بیچمرون دی مسلمانن دی دا دو صفات چکم دی دا مخلوق دی دا بندہ مخلوق دی خدا بدا بندہ چکم کار کئی پہ ارادہ خپل باندی او پہ اختیار خپل باندی او خپل طاقت باندی بیتی کبھی طاقت و اللہ باندی و کبھی اکلک ولشی نو دا اللہ پاک نویلے دا بندہ پہ خپل ارادہ پہ خپل اختیار پہ خپل طاقت باندی نو حال کلچ جب رہے ہوئے تیشین شکر ہے نحن کافر دی خودت ظالم نسبتو کا خدرے ہوئے چی دا بندہ دا کار مخبل اکھے او خلق ایجاد او تقدیر مخبل بانی کردان کافر اہل سنت الجماعت چی دی دا خبئی دا بندت اللہ پاک ارادہ اختیار و طاقت و قدرت پر کرے دے بندہ بدا فعل خیر و شری مخبل ارادہ مخبل اختیار مخبل طاقت بانی کی دی بندہ خالق اللہ دے او دی کسو دی فعل و دی عمل خالق اللہ نظام مسلمانہ یو متجلی دی اغیوائی کہ نیکا پیدا کرون کے یزدان دیوائی اللہ پاتا او دی بد کا پیدا کرون کے آہرمند شیطان دے نظام کافر ذکر شیطان دے خالق دے دسو اللہ جل ولا شن ہو خالق دا ہر شی دے انبیاء علیہم السلام اولیاء عمومنان کافر فاسقان فاجران وحوش طیور کہ حلال دی کہ حرام دی کہ خنزیر دے کمار دے کلالم دے او کنور مرغان دی دعتو اللہ پاک پیدا کری دی مخلوق دا اللہ پاک جل وشنہ دے خلق دے خبیش قباحت نلوی کسب دے خبیش قباحت نلوی مدعا بندگان چکم کسب دے خبیشی پی یا ناروا کی بجے کسبان اللہ پاک جنوری من یہ وقت دی نظرتا اندازہ دا خیر از شد دا اللہ پاک من اللہ پتا مانا دا چا اللہ پاک لحظ محفوظ کری کش دا بندہ پلانے یا ہر یک دا پلانے کار خیری او کشری تخبل اختیار تخبل خوخا تخبل ارادہ بی کئی جب خلق ایجاد دی
فعل او دي قسم بكوما او خزنان دور كوما خدا بد كارو او كمين كارو بخبل اخوخا بخبل اخلاف بخبل طاقت بيكي ذو التوفيق والتوكلنا وخلط دي عملي يفعل بذكرنا نداد على الخير شدقس العمل بالمساء وقال صدقت لا تغى رجلي والتطارش ولا يا رسول قال فاخبرني عن الإحسان يا ذي رجل كمينة نبي الإنسان يقول شما خبرك في إحسان الشيء إحسان بفارق ورا قاضي سنة ولا يفهم رجمة ولا شديد له عالم أو له مفسر وفيه تفسير نظري أو حقيقة ما لا بد منه في الكتاب والفقه والمنكرات صلاة صوم حج وزكاة فعبادات كلها خصيصة فأخذ جوار بالكتاب والإحسان منك أغا إشارة دي كلمة دي حديثة عن إحسان ما خبرت قال أنت عبد الله كأنك تراه إحسان دي تولي شيء لك تجمع بعد الله فجل ولا شد بعد الله فدسك لك شاء الله فاتميني غوري فإن لم تكن تراه أجلت الله فجل وشاهده غوري فإنه يراك جحتا قول ني وش شخص لو خير معزز مكرم بسياسة خاوندي او تبدي صبر يقين دا ما غوري ودا ما كنت لو خبيث كاركوير نيكي تونا فرماني كيف نيكي ما الله خوي داخلته إحسان وشرف نجيك آغا إحسان داديش الله فيوشنه مشايخ خدنا في بنجيتا والكي تيوزي عبادته تيبتداء قلب حياة قلبية توجيه شيخ كان مكمل حاصل شيء او ديته وكيفته وحالاته بأسماءه وصفاته وتجلياته قلب القاشي ودا يونوها دا غازاتي بيشون سلام عراد شجعتنا على قبع العشاء كأنك تراه وان مشرفه دا قلبي على قبع ذاتي بيشون سلام ذاتي او نظر حجاب قدشي او تجلى اصفات في عجوبك القاتي او تقبن دا دخل جانا فاندازه دور نظر حجابون لرشو خدات النيجيشو او ولاية حضرتي ادب على نبينا صلى الله عليه وسلم او داد اغد ملينا شو في مرتبة بإحسان عن المشرف وحضرتي قاضي سنة ولاي فان بزامة الله فرماي دامك چه ذكر شو كذا مند وجدا حج زكاة بدا عبادات ستوزي دا صورت دا عبادت صورت دا شریعت او حقیقت عبادات حقیقت زمان ایمان حقیقت شاد چنو زلیشان کولت ہوئی احسان فکر بخیر لکہ حاغ نور او اخفیز تسنید حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ جاغ نور اللہ دے اب شنو دا وجود فراخ اگر با کتابوں کی نہ حاصلی گی نہیں منزلشی در کنز هدایان طوان یافت خدا را در مصحف دلبین کی کتابی عظیم ما صب الله شیئا فی صدی الا صبته فی صد ابو بکر اگر بسینے کی جو اگر تجلیات صفات فعلیو تجلیات صفات سنو ذاتیو حقیقیو تجلیات شونا ذاتیو تجلیات صفات سلمیو تجلیات شان جهنیو تجلیات فوق دا غینا چی دا اعتباراتو او دا شیناتو دا اعتباراتو او تجلیات ذات بیچونو او فیضات و تجلیات حقائق خود اشیاءو فی حقیقت دا کعبہ ربانی حقیقت دا قرآن حقیقت دا صلاة حقیقت ابراہیمی علی نبینا و علیہ السلام حقیقت مسوي على نبينا وعليه الصلاة والسلام حقيقة محمد عليه السلام حقيقة أحمد عليه السلام أحب يصرفه أولاد هاي المقامات تقول مشايخه طوانا كذا أما حضرتي مجدد رحمة الله فرماي في فوق ذلات عيوننا ذي مقام نور دي
شاغدي مقامه زما د خبر نخر متعاشري اس موجودہ اصل کے دو سالکان چلی دی حضرت مجھے رحمت علیہ زیارت تا جنی داغنا سعود بن ملوک دے سعود بن عائشہ پاچا سے دے حقی حضرت مجدد رحمت علیہ ویلی دی اگر کہ ماذا خبر کروا تو دی وقت پوری زما د زیارت اور زما د مرقد میں بجا مقامہ حسن دے اخوندار شیخ الرحمن نائب مناب دے تغدر مقاماتا فداخل شنا حسنين او الحمد لله حضرت روحاني سيد رحمة الله عليه داش اوليه داش اولياء كم بدنيات تشويرك وشبه بيونا فلسطاني خلق سواكر الله اگر داخل قنو يدلي كده قرآن عظيم شان دا الحمد لله والناس دا في يوصابا او روحاني سيد دا قوة الله باور كده كده وحنا وخارك فلسفة مانزنا بصا بندكا او قرآن عظيم شان رواخستو اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نشكره والناس بانجي ولا بيوصا بيو نفس هذا روحاني سيد لازم پارچی کما اجازه مقامات یہ تخیص ذلك فضل الله تينا يشاء والله ذو الفضل العظيم سبحان الله نو بے قیل سناولی فانوشن بے فرمائی کہ دا حقد ما حقد اسلام حقد شرعات عبادت دا شنود وشان وهذا نور شنود رسول الله صلى الله عليه وسلم سسر داودية وكراغله أول وأصحاب الكرام يقول طول كذات رسول الله أول صديق ويتنقل السعادات ذاته وذكر ذا فرمي ما صد الله شيء بسعود إلا صدقته في صدر أبو بكر سبحان الله ومن تبع نسبة رسول الله بحديث أبو صديق ويتنهونا كان نبي سلمان قاسم ويتنهونا امام قاسم ويتنهونا امام صادق ويتنهونا هذا الخلاص راغله ده نسبة الدانوار راغله شنود فقرانو کے شنود حضرت مولانا شاہ رسول رحمت اللہ علیہ او مولی محمد راشم رحمت اللہ علیہ ورسیدہ او داغد شنود دی شنود دی فتوت رسید دا پنزل نظر ازیاد کن خلفات چوز دا شنود کی دانوار رقاق خی خدا دی فقیر شنود رحمت لکتا مکمی او شخصا شدسی وقیر باق کے دا حق دا کفر فتوی کی دعوة كافر ني دعوة كافر مطلقي بلك دعوة زنديق مطلقي ذكا دا دولة وليه كلامة دا نور سنين جدي فقيد رسول او دا زنديقان دا لقيقي تقبل زنديقات ما فاينكي غوري ما تدا نسبت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تا يو طبخ ابي جهل لعين داغي مخامخ بد نسبتنا وكلا صدقته اغل ستير شوق ملعون حضرت ابو بكر الصديق هو راغب سبحان الله بدو شمائله حمايده اوصافه او كمالات بيان ناغت مل صدقته مشاور تقول يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بديت على خبر حزيز جانوي ودار صدقت ون اغو فرما زما بدن زما قلب زما باطن مصاد عيني لي عيني بسوق مخامخ شو اخبر شكل بركي ابي جال العيد اخبر كفريات زنديقات قدرات او تاريخي ولدي زما بيانك بالنسبة الوقت صديقه هو زما اصلي حقا مش معلومة ولا غير خلانا فغدتكم مش اوصافه او ذكركم حمايده او كم كمالاته اغاز ما بيانك ولده اغاز بيانك من صدق الشيء انت اشتري اما اخبر حق الرسول غير الله انا كيف من يشخل الاسلام حوالي دا كافران را لقيق دا اخبر كفريات دا اخبر زنديقيات زما فاينك يقول ودا ما دان اسمك اشتدش يقول مولانا دوم سبي اقصر ولدا شو صلاة توتي ساعت له او دا توتي وخبرك ولي دكاندارو
دکانا بچے سلاڑا میں توتی دکان کناسو والمرا بما خاول مشت یہ پشوری دکان ترالا پشوری دکان ترا ٹھوم کا توتی ویرے دو چی داخ و ماخوری ٹوپک کہ ٹوپی وکا آلتا دو ولو منگیاو اغیو والا توک خاص کناس دکان خواهان شراغه توتی دکان توتی دا غیشا توی کریدی وانا اخفل توتی کلاو درد وشیو بشوره دلو یعنی گونگی که نده دکاندار ورخواه توتی خودی خود تاوان شو او توتی ندو شو یو فقیر تورده جماعت دعاو کلا توتی بخیر خبر راوه بل تورده یو فقیر خبر شو شهنه صاف هوا او دخل خاص دوست و اینه روخانه و هر آقای دی دکان تولی دکاندار هم ناسته و توتی بری دکان کده توتی ورطه داوری تا توی کریدی دکاندار پوش چوی آرامی دو بیانه که اخبر داوری ولی خطات فکری داخل خبرانو تخیرانو قروار چاہتا شکل سرگندی گنا آئینی غنگیری عظیمی خیائی صاحب سنگان دازا پاکی وا او سمر صفائی وا او سمر کور ماسی بدو بیانه کی نو دغا مرتبه احسان چکم دا دلی فقید سنین الحمدللہ دیر زرگونو لکن درسے وردا وقت انظر خالی خلقان دی بکی هر یو سینه دغا نوار رسیگی نو دغه شخص ته څو نسبت کافر کې نه دغه بوته ایمان به شي ټول کافران دي فإن لم تكن تفهم قال فأخبرني عن الساعة دولة خامن من خبر كشرة خامن قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل تقول ذاني وخذ مسؤول عنها ما أو تسائل فدي ساعات يعني وقت قيمت باني خبر تتبني خبر تتبني خبر ما شاء الله تعالى علمي قال فأخبرني عن أماراتها جاءت ما خبرك بعلامه بقيمتنا قال أنت لو ظلمت ربها يا ربها مراغلي ربتها مراغلي على ما دادا إن بخبر المولى عقيت يا ذاكي يخبر المولى بس يا ذاكي ولا رب ذکر رہا ہے کنا بعض کسان لکھ جنا موجودی ہے شدہ ربوبیت دعویٰ دا وہ دا رب میں اسم دے یہ صفت دے کہ بندت میں ارشوے دے اور اللہ فرصے میں ارشوے دے رب العالمین دے اور فذکرنی عند ربک حضرت جسفران علیہ السلام آغا کستا کہ آغا میدان اخلاص دلو فذکرنی عند ربک ما دخل المولى صلاح رب سميات کا فانساه الشيطان ذكر ربه الله پاک مرتبه ہوگا اللہ پاک فرمائے شیطان تیر خدا ذکر رب ده وذا ربهم يوسم المشركون له سميات کا فانساه الشيطان ذكر ربه الله پاک مرتبه ہوگا اللہ پاک فرمائے شیطان تیر خدا ذکر رب ده وذا ربهم يوسم المشركون له دو اسماء مشترکہ دی ایو اسم ذات محضوظ اللہ دے اور رحمان کے اختلاف دے سوک وجداد اسماء مشترکہ دے اور سوک اسماء مشترکہ دے بعد تقدیر علماء و مشایخ قریبانی غلبہ لرے شدام اسماء مشترکہ یو اسم ذات اللہ دے اور اسماء مشترکہ نقطہ اسماء چیئے داد اللہ پاک اسماء مشترکہ ہے لشورتا يراد في عقل العباد غير ما يراد في عقل الله تعالى جل الله پاک شان کی اسم اللہ پاک نارا قدیم بیچون بیچون ازلی ابدی جو بندہ صفات چلے داچون مخلوق او حادث او چون دا شرکت اسمی دے حقیقی صفات مشترک وہ دورت والے داخل وضع علامہ وانت الحفاظ الورات العالية عالطة وأشات وستطاول في الدنيا فالعالى ماذا شوقوري آغا بربن خلق أخوار خلق أو توفانان خلق قري سري بذي سري
لوڑے مانے جوڑے وہ گورتا سے تو مکہ معظم خلق اور تو مدینہ خلق اور غریب وصول مانا ذات العالمین القیامت قال ثم انطلق اگر شخص لالو اگر رجل لالو فلبثتو یا فلبثنا ملیا منگا خفا پریشانا یعنی ولی پاچ ثم قال لي يا عمر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یا عمر اتدری من سائلو تو کوئی سائل سوک دے سلامان سوال میں اکرے بختنے کا اولادو قلت اللہ ورسول عالم ما ورطوش اللہ اور رسول دورا اعلم ہم صفات شو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شو اللہ تیمت شو داد سمشترکون لکوس مولانا دا جملہ صفات مشترکون ہے انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين او دا فلانا مولانا 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 خدای نسبت ذات ہو دارنگا دا قیوم سے بچے دا مشترک دے دارنگا دا عالم سے بچے دا مشترک دے دارنگا غرض دارے دا صفات چکم دی لکا وسا دا اللہ فضل ولا شانہو رؤوف رحیم وارث و شہید دا صفات چیزی بغیر اللہ نا دا تو صفات مشترکہ دی اراد فی حق العباد غیر ما اراد شاہد یعنی بندہ کدا صفات چاورتو بشن مراد بندہ صفات دی سنہ بندہ مخلوق دے صفات مخلوق بندہ حادث دے صفات محدوث حدیث صفات حدیث بندہ چون دے صفات چون دے بندہ محدود دے ازلی و بدیدے دے صفات رسیلدی ذاتی صفات چیزی مقدار انگا بدی کی صفات قیومیت دے قیومی زمان حضرت موضوع رحمت اللہ علیہ نتیبہ شرف کی قیوم صفت کرے دے انہا معصوم عطر علیہ تے قیوم ویلی دی حضرت حاجی صفی اللہ رحمت اللہ علیہ آغاز فوض دخل کتاب کے قیوم پرانا قیوم پرانا قیوم حتی کسی گم ورکا بجوم ورکا آغاز میں قیوم زمان چھوا تو حضرت علی کرم اللہ وجہ ہو بسر شخص رفیاتی کی دارہ سر ازالت کو محشر مانی حضرت اضافہ اغم قیوم زمان نو آتی تعمدت المقامات تاشو برے تاشو خدرے کنا تاکی داد خدوث کرنے کائنات کرنے داد الشفات من الشفات خاصة داد من الشفات المشتركون يقول ما نزمت عليه لازم ما في مبارك ما بخبر دادا وانا نكل بخير ما تخبر في مبارك ويري يقول ما هدا سالكين وغوري وشرط ما هدا سالكين زقي من زمان من ماذا تزوبرك زمان في مبارك شغلوا وليو او دا شان اخلاور كلاو شاغ مبارك ولا ما خوب في شان خدان سمطلع عليه وليدو ما ورته ولا تا مبارك فرمائے ليش لا گوشت او دیا شيء څه دي نو نوم به ناخلو به خلا بدګماني کی گوشتو کې حضرت شیخ عبد القادر جنی رحمت الله راغه سبحان الله غزالی سے راغه دل اولیاء راغه چاغي اولیاء انا جهته دو طرف لره او زمانه شجعته شان خلاص له مبارک فرمائیں باورتے ولا کہ استعانہ خوش کش کر جاتا دا ولیکن زمانہ چلیل جاتا دا مدرسہ تربیہ کر جو شک استعانہ تربیہ جاتا دا خدر مبارک دی فقیر تھا اول خو اشافت کے مطلق خلیفہ او خیر مقام مقبول ہو مقبولی و مردود ہو مردودی مددی کے خلق امرا ششل خلیفہ گانو صدا غنا زمانہ سو مردود شو غما مردودان ہر تو سیدھی گورا
ذلك همكار وصديقا ورديف كمالات الله حتى اشترك رديف كمالات زماده كمالات داش حتى رشدني شيء انا تسليني جهه مسليني جهه انا دي فقير شان جاسكم دبستان من بحال مرا هذا مبارك بس ولي هذا دي فقير الحليمات نسبه هذا من زمان هذا قيوم جد الله جل وعلا شنود من حسره ثم يوجد زمانه تفيزات البارا دانوال تجلال البارا ده ودر ولاده ده قائم كلاده بس نشوف بطول عبد العباد او نقل موجود زمانك وده اسم ده قاسمه مشتركونه زب حادثه دغه صفت ما حادث زه چون ما دا صفت ما چون زه مخلوق ما دا صفت ما چون مخلوق ده زه محدود محصور ما دا صفت ما محدود محصور کراچی کی سید احمد علی شام علی سید جاری عالم اولي مجاهد اولي المسلمين اللي كتابون اولي عبد الحي ضعفاني الناس بالتقرير كاو تسد حد خدر على نبينا وصام او موسى عليه السلام راولا ودفار سبود المغيب دار اولا فوضو مباركة فدي وقت داشي ولا آغا تختا جلدي كشتينا كل السلام ومبا نجزاركا يوم مرغير على فدي باندي كيناسا او فنجا كتكا ودي سن دي دريان لجوة واحد نو موسى عليه السلام تاخذ رسم دي مرغي ودي دريان نسوم رجل واحد تطمع لشي بتشطر دريان وسيد داتار كده يزمو سألهم بعلم ده الله فجل وشانه بوري تدخلون دوته ليش نوعما بس ده لك داتار كما خادم دي دريان بوري انا تنسوا خطا دي وفلا سوا دي وفلا دلت دي كمثله عبارة فولو فمثل ده الله باك علم قديم ده صفات ده ازلي وابدي ده بيشونوا بيشكون ده بلا انتهاء بلا ابتداء ده او دا دریاب چون ده مخلوق ده حادث ده محدود ده سنة دا مصمم بس داس بديوه في دس مثال هم نلري لك دا صارت كيش دي مخلوق دس مثال هم نلري تا خطاوك دا اسمه مشتركون دا علم فيه بشر مغرد داس شو چه دا اعلمو بلا قلت الله ورسوله اعلمو دور دي وشفت اعلم ورك ورسول الله كم هو مشان كي شفت رسول الله كم سسنه او دا الله جل جلاله مشان كي دا شفت الله جل وشان هو رسول الله كم سن مخلوق دا شفت عليه مخلوق حادث شفت عليه حادث شون ده شفت عليه شون ده او عدمه صفات عدمه الله فوق صفات او خلق او ده الله فوق علم ومعلومه هو الكبر طبعا الله خلاص هيك انا تقول اسلام نبي جنيه خبرت نيه بدي حديث من شراوك ولا مصدر اعلان او قلت علم تباكي والحمد لله من لا تاشبه غلط خلق وخبر باندي نقول يقول او من لا تاشت الله فاك دي فقير الله فدورا صد مقامه كده متاش ادم عليه السلام يقول شيء او محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم شديد مباركان وباسم الحمد لله من لا تاشبه غلط خلق وخبر باندي نقول يقول او من لا تاشت الله فاك دي فقير الله فدورا صد مقامه كده متاش ادم عليه السلام يقول شيء او محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم شديد مباركان وباسم الحمد خلق بقيت يكون في شيء كافر بكون ساحر وجاد دير وطاهن ولو انا الكيش الشيء وكسات الطانس بطنفه مجاب اشتاء وارث نزال الحمد لله وارثنا دارا شكو دو كتاب ده شخصيات نبي خير اي كواري چه سره تو پر چه زر سیدی خان فزبان ده حكم جميع خيطة مكي ودا مقام سيدي خيطة ومرشي ودي بقل باقي سيدي خيطة مقام خبونا خوي المشيري دي
وفوض صديقية مقام العبدية مقام نقول تعالى كاتب هذا المثل محبوب منه اگر کہ قادس اولای فرمت علیہ بلیک ساوتیلا حتی شیر کہ هو فول عابد والمعبود ندا حتی شیر دا خبر اخیاس کرنا کہ محب ذات خلد ومحبوب ذات خلد الشيخ محبوب ذات خلد ده وده معبود عابد ذات مدير اللي يشبهك أصفر مبارك ساوت الله جل ولا شانه ولو قال شيء كانت عبادتك أو حق عبادت شيء تخف يا محمد فإن الله يصلي ورع خف يا محمد خف يا محمد فإن الله يصلي وذي معناه هذا صدق مقام فري استاد قبل ساش نور قبل سار بشر دين كل نشتري ليش كوله إمكان نشتري أو سير النظري بكي لا تعين فوق نزلت استاد كل مقام شو نزلت إفادة الخير أو نزول برحمة الله بكي هذا شانس ربكي جنو كم يكشي لفظ الصلاة راشي لطلبت الله فجر وشاننا مرادة رحمت أو فاضل خير أو بندت بأسراشي مرادة دعائي في وحوش طيطة فراشي مرادة تسبيح وليل ده أو كل ملاك تفراشي مرادة استغفار ده نبي الله يصلي الله بعد همراغه متابعا الله تعالى نزول برحمت وفاضل خير في استاذ سيري خدمته دي يقول شو بدي أنا فوق سيري خدمة استاذ ونشتري وساري الحمد لله بسير نزيدة ختم ما غيرك مرادة وليس صلاتنا نزول فاضل خير ده منيش كالخبص ولده وأولياء خطأ فيكي أنبياء الإنسان خطأ شوي هذا الإنسان خطأ مشو محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وحاقا علوم ومعارفه حاقا قارون كيتي وحد ونور أغليه اجتهاد يخبروك حضرت عمر رضي الله هو خلاف كريه حضرت عمر رضي الله فرماي وافقت ربي في 18 مواضع ما موافقة لدى الله فأسرى فأتلس ظلمك من أصل كعبارة دسده وافقني ربي في 18 مواضع خذ عزيزنا لا خبره وكذا يعني ضد فرابان ده چې مخالفت رسول الله صلی الله علیه وسلم کړو باطل لازم کې حق جان حتم رسول الله دا ګوره هغه مواضع چې آیاتونه بنال د شیوع وحی نور غله حدیث رسول الله خطا شو کړ جمله دا غنه دا ګوره چې رسول الله صلی خوب لیدلو چې موږ لاړو مکه معلومه ته موږ عمره وکړه ودینا دی دا گمانو کی شمدہ دا کل بینو جہاد دفارہ عمر دفارہ صحابہ کرام ذلكم كسان مزيري شو حديبية تشاورة سيدلا فارد خوارا وليك سنورا نجد نقلتا صلحة شبه كيدلا نريد أصحاب كان خواو نارازو شمنا بسن درزو ورسول الله صلى الله عليه وسلم خوب ديده وحال دارش لشكوه وليش السكة عليه وداو خطار على كلام الله وليش رسول الله صلى الله عليه وسلم في آدم علیہ السلام خطا کرے و اولاد بیکی آدم علیہ السلام نشان کرے و اولاد بیکی یو خطا و نشان دے مغرض داسد ہو کہ حضرت قاضی ثناء اللہ علیہ وسلم تلے بدے خطا شیئی ہم اللہ پر ہویا صواب کرے دے نزول رحمت واخر دعوانا سبحان اللہ الہی انت مقصود دا یو قرق سوى بلتنا دا حزب خيشن بلا غلو تاستنى وصوء داولو او داد سيمسلم شيء سوى وقت خمسة او ما وادم كيني استراشيما ضعيفنا عندنا خبر برسل
ان میں راجد تقریر مبارک صاحب بجت اور کیفیت تقریر کافی ہے عموماً خیرا جنہیں دیکھو عوام اور صبر کے باہر آ جائے سرکار پھر ملے باہر آ جائے اپنی تو پہچان ہے مجدد دوران ہے شاہ خراسان گئے سب دلوں کی جان گئے حزب الرحمان سب دلوں کی جان گئے حزب الرحمان مجدد دوران گئے حزب الرحمان آسان و کھولا آپ دینی تعلیم ماشاءاللہ آپ نے کیا حاصل کی مکمل کیا ہے فارغ ہوئی درس نظامی عالم ابھی کیا کر رہے ہیں ابھی پڑھا رہا ہوں مدرسے درس نظامی کی تعلیم کیا پڑھا رہے ہیں مختلف کتابیں کچھ فقہی کی ہیں اور کچھ نحو و صرف کی ہیں مختلف کتابیں پڑھا رہی ہیں الحمدللہ تدریس فرما رہے ہیں یہیں دارالجامعہ سیفیہ میں ماشاء اللہ آپ کا اس میں گرامی کیا محمد حبیب آپ کیا کر رہے ہیں امیر دارالحفاظ کا استاذ ہوں شعبہ تجوید و قرات بھی آپ جی ہاں دونوں بھی آپ درس نظامی بھی ختم آپ بھی مبارک کے ساتھ جی کیسا نام ہے عبدالباقی شمام مبارک صاحب آپ کا نام عبداللہ آپ کس کے بیٹے ہیں عبدالباقی سے جو مبارک کے پوتے ہیں صاحبزادے کے صاحبزادے آپ کا نام کیا ہے عبداللہ آپ کس کے بیٹے ہیں عبدالباقی اچھا آپ مبارک کے پوتے ہیں آپ حافظ قرآن کتابیں پڑھ رہے ہیں آپ کتاب پڑھ رہے ہیں ماشاء اللہ آپ کا نام کیا ہے آپ کس کا بیٹے ہیں قدر شما مولانا صاحب کا بیٹا آپ اکرام الدین صاحب آپ کس کا بیٹا ہے آپ کا اس میں گرامی کیا آپ کس کے بیٹے ہیں محمد حمید یہ سرکار کے بڑے سے چھوٹے صاحب ہوتے ہیں کیا پڑھ رہے ہیں شریف
حافظ قرآن ہے اور کتابیں بھی پڑھ رہے ہیں. آپ کے کون سا سبق ہے؟ میرے بھی نورلزا اور نورلزا پڑھ رہے ہیں. ماشاء اللہ. آپ کا نام؟ حسن مبارک. آپ کا نام؟ حسن مبارک. آپ کا نام کیا ہے؟ بشیر احمد. بشیر احمد. آپ کس کے بیٹے ہیں؟ مولانا محمد حمید. آپ کا نام کیا پڑھ رہے ہیں؟ حفظ کر رہے ہیں. ماشاء اللہ. آپ کس کے بیٹے ہیں؟ عبداللہ. کیا کر رہے ہیں؟ حفظ. سبحان اللہ. آپ کا نام؟ آپ کس کے بیٹے ہیں؟ کیا پڑھ رہے ہیں؟ حفظ. ماشاء اللہ. آپ کا نام کیا ہے؟ حبیب اللہ. آپ کیا پڑھتے ہیں؟ حفظ قرآن شریف ہے. آپ کا نام؟ کیا پڑھ رہے ہیں؟ قرآن شریف حفظ کر رہے ہیں. آپ کا نام؟ نذیر احمد. نذیر احمد. سب کیا پڑھ رہے ہیں؟ اچھا. کون کون سی کتابیں سمجھتے ہیں؟ اور کنز بھی پڑھ رہے ہیں. میزان الصرف. ماشاء اللہ. آپ کا اس میں گرامی کیا ہے؟ محمد صفی اللہ سے. آپ کیا پڑھ رہے ہیں؟ کتنے پارے میں؟ 13 پارے حفظ کر لیے. ماشاء اللہ. آپ کا اس میں گرامی؟ سیف اللہ. آپ کیا پڑھ رہے ہیں؟ کتاب. کون سی کتاب ہے؟ شمع. نام لو. کون سا سبق؟ شمع. میزان الصرف. آپ کس کا بیٹا ہے؟ مبارک سے. آپ کس کا بیٹا ہے؟ مبارک سے. ماشاء اللہ. الحمدللہ. یہ مبارک صاحب کی اولاد جتنی بھی ہے چھوٹے سے ابھی نظر اٹھا کر دیکھیں کہ سب پاشرہ امامہ سنت کے مطابق اللہ کے فضل و کرم سے کہ پیروں کے اندر ایسی مثال پوری روئے زمین میں نہیں ملتی کہ جتنے بچے ہیں چھوٹے سے لے کر بڑے تک سب عالم بعمل ہیں. حضرت کی تمام اولاد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نقش قدم پر ہے اور تمام اولاد اپنے والد کے نقش قدم پر ہے. چونکہ حضرت مبارک صاحب خود سنت نبوی کے پیکر ہیں اور آپ کی اولاد آپ کی سنت اور طریقے پر چل رہی ہے. اور الحمدللہ آپ کے صاحبزادے باقی صاحب بھی سرکار کے بیٹے بھی ہیں, خلیفہ بھی ہیں. قاری صاحب حافظ بھی ہیں, قاری بھی ہیں, عالم دین بھی ہیں. محمد حبیب الحمدللہ عالم دین بھی ہیں اور آپ کا 4 طریقہ خلیفہ ہے. 4 طریقہ خلیفہ. یار جی صاحب احمد سعید الحمدللہ عالم بھی ہیں, بعمل بھی ہیں, مدرسے میں استاد بھی ہیں اور اللہ کے فضل 4 طریقے میں سرکار کا خلیفہ ہے. مطلق خلیفہ مطلق قاری صاحب ہے. ماشاء اللہ. آپ خلیفہ نقش بندیہ خلاص ہو گیا. اور یہ محمد حمید جان صاحب کے صاحبزادے نقش بندیہ کے خلیفہ ہیں. الحمدللہ. مجھے نہیں پتا معلومات آپ مولانا صاحب موجود ہیں. 2 مشران بھی مبارک کے 2 مشران بھی اور شیخ مبارک صاحب رحمۃ اللہ کے جتنے بچوں کا ابھی تک تعارف ہوا ہے ان میں سے 2 جو سب سے بڑے صاحبزادے ہیں جن میں سے ایک کا نام احمد سعید حیدری صاحب ہے, محمد سعید حیدری صاحب ہے اور وہ افغانستان میں جسٹس ہے, چیف جسٹس ہیں اور عالم بعمل ہیں. اور مبارک صاحب کی طرف سے وہ 4 سلاسل میں معزوم بھی ہیں. اور مولانا حمید جان صاحب جو ان سے چھوٹے ہیں وہ مبارک صاحب کے دوسرے نمبر بڑے بیٹے ہیں, شیخ القرآن والحدیث ہیں اور مبارک صاحب کے اس مدرسے کے وہ منتظم اعلیٰ ہیں اور شیخ الحدیث ہیں اور 4 سلاسل میں خلیفہ مطلق ہیں. مبارک صاحب کی طرف سے معزوم ہیں اور نائب مناب بھی ہیں. مبارک صاحب نے فرمایا مطلع کہ مولانا صاحب چند نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد. حضرت مولانا محمد حبیب رحمت اللہ علیہ جمع پزامنوں کے 2 لمبر دے
دے الحمدللہ فنون و چارگاہانوں کے عالم اور مدرس دے اور پدی مدرسہ کے زما دے ہم محتمم دے ہم ناظم دے اور ہم زما قائم مقام و خلیفہ اور ناظمیناب زما دے اور زما دے کہ فرد مردن دے خلیفہ اور قائم مقام دے اور الحمدللہ بصغارتنا دد خوارق اور دد کرامات ظاہر ہو چھڑے خوارق و کرامات سے اللہ پر اس مخلوط حضور ہو چراغی بیان دکھم وقت بین تریگی اور حوادی الناس سے جگہ سے الحمدللہ ازمات ہو الزامن متشریح دے او یو خطائی لمن دے آغا دے ہر انسان بساوی او یو خطائی لمن دے آغا دے ہر انسان بساوی والحمدللہ گناہ کبیرہ دیو نو سپرمان لیلی او نصاب شیرہ او طور والا پا عبادت و بندگی او پا ذکر او طرق بس اسباق باندی او حیات قلبی خلط اللہ پا اکبر کرے وهذا القياس الحمدللہ پکور کی جماع دیر زنانا خلیفگانی دی او دیر زنانو تفیدی او فیض سیگی او دیر مریدان لری او دیر خلفاء لری والحمدللہ زبا ترک اولا باندی رازینے ما او زما عمل عظمت باندی دے یو کس زما بچانو کی دے پگرے او دے امامے ماندی تجنے پر لیکن کہ دل تھا اللہ والا عبتا نبی زمان کما شمن ختم کم آجگر کے دی امام کلا کوئی سو کسان دو کسی آغا پا گردان او پا حفظ قرآن کی سرگردانی ہمیشہ مذہب ختم شاملی او شریفی او الحمدللہ ما بکور کے خلاف دشیاد نیا ذرا خلد شنشتے او نبضامن کی او طول دخوی دوستان اولیاء و اہل اللہ جی اور زموت دعا دا اللہ فضل فنزیر کی دنیا پا آخرت کی کامیاب اثر جواد اور سرلری و سربلند لری شہد بند اللہ پا قائم و قائم لری اور دارنگا زمان تندل نظر نزاد خلفاظی اور ہر یوم تشرح دے اور تو پسند مدائم لاری یو سوے یو شخص دے اشخاصنا تو نکی و ترد اولاهم نکی عمل دی پا عظمت بانی دے او دیت کہ اللہ پاک توفیق نور ملکی او منگ اللہ پاک دعولی او دا انانیت و تکبر او سنوی نوساتی منگ خیمتگاران دا الاسلام دا مسلمانانو دا نیکانو او دا خصوصا دا سالکانو او دا طالبان دا علم ظاہر و باطن دائیو او منگ اللہ پاک توفیق راکی او اللہ پر منگ دا سا مشکور منظور بزی واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین سونا بچے دیں دو بزرگوں میں اپنے آگئی میں نہیں ماں میرا مرشد اچھا میں اچھی آندے سا گلائی تدگے جاوہ ہے اچھی آتو جنہ دیو ہے ڈال لے بائی مرشد دادی دارو میں لکھ کروڑا آجا سونا مرشد ہائے کے زورا پڑ جائے أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن
للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم آنس وحشتنا في قبورنا، اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء حزننا وذهاب همنا. إلهي أنت مقصودنا ورضاك مطلوبنا، أعطنا محبة ذاتك ومعرفة صفاتك. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وبارك وسلم عليه. اللهم وفقنا لما تحب وترضاه من القول والعمل والفعل والنية والإخلاص إنك على كل شيء قدير. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم افتح أقفال قلوبنا بذكرك وأتمم علينا بنعمتك وأسبر علينا من فضلك وجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من وليت ولا يعز من عاديت. تباركت ربنا وتعاليت نستغفرك ونتوب إليك. وصلى الله تعالى على خير خلقه ونور عرشه محمد وآله وصحبه. पीरजी मुबारक, पीरजी मुबारक, पीरजी मुबारक। Azar
فرمایا مولانا فرمایا مولانا محمد کاشف محمد کا آقا زہانا مبارک سیف الرحمن قیوم دوران قیوم دوران قیوم دوران گئے سیف الرحمن قیوم دوران گئے سیف الرحمن مجدد دوران گئے سیف الرحمن شریعت برابر سب سے تحریر ولیو کا ساولیا